ኢየሱስ ከዘላለም ጌታ እስኪ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሜን ይበሉ። እስኪ ሰይጣን ይስማና ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሜን። ኢየሱስ ከዘላለም ጌታ የምንድን ነው የደከማችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ጋር ምስጋና ለምትሰዋኝ እሱ ያከብረኛል። ኢየሱስ ከዘላለም ጌታ ምድረ በዳ ሆናችሁ ጌታን አመስግኑ። በችግር ውስጥ እያላችሁ ጌታን አመስግኑ። ኢየሱስ ከዘላለም ጌታ ነው። እስኪ ለጌታ ለጌታና ጭብጨባ ስጡ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ።
ኢየሱስ ጌታ ነው። የቆጣሪ ኃይል እየረበሸን ነው። ችግር የለውም እናመልካለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታን እናመልከው። ሃሌሉያ 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 ሰብሰባይ ጌታ I'm
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ያደረሰን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የአምላካችን ፍቃድ ዛሬ ተቸራ እንዱከና አጋኑማ ማንቼ ባትከና ተሶር አምናን ለታና ጫው
ላዘመረን ላስመለከን ለእግዚአብሔር መንፈስ እስኪ ልልታና ምስጋና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ አሜን። አሁን ደግሞ ወደ ቃል እንሄዳለን። ወደ ቃል ከመሄድ በፊት ለእግዚአብሔር ቤት የሚሆነው ሜባና ስርዓትን ስጦታን የምንሰራበት ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ ዲያቆናት ወደዚህ መጥቶ የሜባን ዕቃ ይዘው ወደ ጉባኤ ይገባል። ስለዚህ ሜባውን እየሰራ አሁን ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗ ማስታወቂያ የምንሰማበት ጊዜ ይሆናል። ታሰሩ ወደዚህ ጋብዛ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን ጌታ ይባረክ አሜን በቃ እዚህ በጭብጨባ አንድ ሰው የሆነ ውለታ ግን የሆነ ነገር ቢያደርግልን ስለዛ ሰው ጉዳይ ብዙ ጊዜ እናስባለን ሁሉ ጊዜ እሱን ባገኘን ነገር ባጋጠመ ነገር ሁሉ እሱን እያመሰገንን እንውላለን ወይም እሱ ነገር ባሰብ ነገር ሁሉ እንላለን አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ የሆነ ነገር እየሰጠን ሰው ማለት ነው እና ግን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቁጥር በማይነገር አሜን ሰዓት በማይነገር ጊዜ ሁሉ ጊዜ እየረዳን ነው ያለው አሜን አሜን እግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ውለታ ቆጥረን ልንዘል በፍጹም አንችልም ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ስለሚረዳን ማለት ነው አሜን ስለዚህ ስለማይነገረው ስጦታ እግዚአብሔር ይመስገን ስለማይነገር እርዳታው ስለማይነገር ችሎታው ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ያልተቀበልነው ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እየረዳን ነው እንደውም እግዚአብሔርን እርዳታ እኛ ቆጥረን የምንችለው አይነት አይደለም ወይም እኛ ከምናውቀው የሚያልፍ ነው
እኛ እግዚአብሔር ረድቶን የማናውቀው ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር አድርጎልን እኛ የማናውቀው ብዙ ነገር አለ። እንኳን ልንቆጥረው ቀርቶ ያደረገልን ነገር ራሱ ቆጥረን አንዘል። የማናውቀው ነገር ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር እንስጥ። አሁን ልንተመጥ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር በብዙ ነገር ረድቶ ይጠፋሉ ተብሎ ጠላት ብዙ ነገር በእኛ ላይ ያወጀ ግን ሳንጠፋ እየበዛን እየሰፋን ዛሬ እግዚአብሔር ለማገልገል ብዙ ህዝብ በዚህ መድረክ የሚቆምበትና ብዙ ህዝብ ተጨምሮ ጌታን አብረን እንድናመልክ እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ብለን አልጠበቅንም። ግን እግዚአብሔር እድለኞች አድርጎናል። እግዚአብሔር ስም አሁንም ይባረክ። አሜን። ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ዛሬ ብዙ ሰዎች እዚህ ቦታ አገልግሎናል። ከዛት ጀምሮ በሚታይም በማይታይም እያገለገሉ ያሉ ወገኖች ልጆቻችን አንስተን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህን ቤት እያጸዱ እዚህ ቦታ በጸሎት እየጸለዩ እዚህ አድረው ጠዋት ይህን ቤት አስተካክለው ያሉ እህቶች አሉ። ስም ዝርዝራቸውን እግዚአብሔር ያውቃል። ማንነታቸውን እግዚአብሔር ያውቃል። እነሱ በአገልግሎት ነው ሁሉምቹ ነገር የሆነውና እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ቋሮችንም እግዚአብሔር ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ባብ የመራን ወንድም እግዚአብሔር ይባርክ። መሳሪያ የተጫወተውን ወንድም እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሌላው ማስታወቂያ ፕሮግራሞቻችን በዚህ ሁኔታ ይቀጥላሉ። እሁድ 3 ሰዓት ጀምሮ እዚህ ቦታ እንኳለን ሰዓቱን ተጥቀን መጥተን ጌታን አብረን እናመልካለን። ሮብን ማታ ሮብ 11 ተኩል ይባላል፣ ግን 12 ነው። 12 ብዙ ሰዎቻችሁ ስራ ላይ ቆይታችሁ ስለምትመጡ 12 ሰዓት ላይ እንትን አብረን እዚህ ቦታ ጸሎትና የእግዚአብሔር ቃል እንድታፍሩበት ጌታን አብረን እናመልካለን እና ሮብ እዛ ፕሮግራም ላይ ትገኛላችሁ። ግን ብዙ ሰዎች ሮብ ብቻ ሳይሆን ተከታታይ ጸሎት እየጸለዩ ናቸው። በየቀኑ ማታ መጥቶ እየጸለዩ ናቸው። አርብ እና ሰኞ ሞቅ ያለ ፕሮግራም ተጀምሯል። እኛ ፕሮግራም ይጀምራል፣ ግን ሰው መጥቶ እየጸለየ ነው ያለውና መተን እንጸልያለን። ያ ጸሎት እየጠነከረ እንትን ከመጣ የሆነ ፕሮግራም ላይ እናደርጋለን። ግን ሰው መጥቶ እየጸለየ ነው። መጥታችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሰዎችን እያነቃቃ ነው ያለው በብዙ ነገር እና በጣም ጠንከር ያለ ጸሎት ተጀምሯል እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ። ያ ጸሎት ብዙዎችን እያነሳሳ ነው ያለውና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መጥታችሁ ግን ጸልዩ። እዚህ ፕሮግራሞች ላይ ጸልዩ። ግን መደበኛ ፕሮግራም ሮብ ሁሉ እንደጊዜው ያለ በኋላ መደበኛ ፕሮግራም እኛ ያደረግነው 2 ፕሮግራም ነው። ሌላውን ሁኔታውን እያየን እንጨምራለን። እሱ ላይ መጥታችሁ ትገኛላችሁ። ሌላው ባለፈው ትምህርት ለመጀመር እሁድ 11 ላይ ትምህርት ጀምበር የተመዘገባችሁ ወገኖች አላችሁ እዚህ ቦታ። እናንተ ዛሬ እሁድ 11 ሰዓት ላይ 11 እስከ 12 ለአንድ ሰዓት ብቻ ትምህርቱ የሚኖረው። በዛ ሰዓት መጥታችሁ ፕሮግራሙ ላይ ትገኛላችሁ። 11 ሰዓት ላይ እንዳታረፍዱ። 12 ላይ ሌላ ፕሮግራም ስላለ 11 እስከ 12 ሰዓት ብቻ ነው እናንተ ትምህርቱ ይጀምራል። ለማስታወስ ነው። ከዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ የምትገኙ በፊት ትምህርት ጀምራችሁ መሀል ላይ ያቋረጣችሁ ወገኖችም ትመጣላችሁ ማለት ነው። በፊት ትምህርት ጀምራችሁ በዚህ ለተሰንስ ከተዘጋ መሀል ላይ የተቋረጠ ፕሮግራም አለ፣ ትምህርት ፕሮግራም። በዛ ፕሮግራም ላይ ትገኛላችሁ። እነዚህ ሰዎች ትምህርት ከተማሩ በኋላ 2 ነገር ነው የሚሆነው። አንዳንዶቹ ያልተጠመቁ ናቸው፣ ይጠመቃሉ። ሌሎቹ ሌላ ቦታ ተጠምቆ በጥምቀት ባችሁ በፊት ቅርብ ጊዜ የመጣችሁ ወንድሞችና እህቶች ትገኛላችሁ። እህታችን ቆንጂት አንቺም ትገኛለሽ። እህታችን ማንሳውቱ እህት ነፃነት የአስተር እህት መሰረት እዚህ ፕሮግራም ላይ ትገኛላችሁ። በፊት የጀመራችሁ አሳየና አስቻሎም ትገኛላችሁ። ሌሎቻችሁ ያልተመዘገባችሁ በዚህ ፕሮግራም ተገኝቼ ጌታን ማገልገል ይፈልጋሉ፣ ተመረጥ የስልጣን ስበት አገልግሎት መጀመር ይፈልጋሉ፣ ከእናንተ ጋር ማድረግ ይፈልጋሉ የምትሉ ሌሎች ካላችሁ 11 ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ላይ መጣችሁ ያን ትምህርት ተካፍላችሁ አገልግሎት ውስጥ ትሳተፋላችሁ። ሌሎችም ካላችሁ እንደዚህ ይህን ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላው አገልግሎት ላይ እንደምታዩት ዛሬ ሴቶች ብቻ ነው የበዙት አይደል? ሴት ብቻ ነው፣ ወንድ አንድ ብቻ ነው። ሁለተኛ ወንድ ተጫዋች ነው፣ 2 ወንድ ብቻ ነው ያለውና ወንድሞች በጣም ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እዚያ እኔ አንድ ነገር ፈራሁ። መንግስተ ሰማያትም ሴቶች በዞን ታማኝ አገልጋዮች እንደርሱ ስለሆኑ ቁጥራቸው ይበዛል ብዬ ፈራሁ። ዛሬ ቁጥራቸው እዚህ መድረክ ላይ አይቼ ሴቶችን አይቼ፣ ምክንያቱም ወንዶች የሉ
ለወንዶች በጣም ትበረታታላችሁ። ወደ ፓሪስ ታገኙ መግባት የምትፈልጉ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው ባለፈው ጊዜ የቀብር ቦታ ጉዳይ ቃል የገባችሁ ገንዘብ ለማውጣት ቃል የገባችሁ ዛሬ ከምን በኋላ ወንድማችን ጋር ከባችሁ በለጠጋ ከባችሁ ካላችሁ ቃል ያልገባችሁ ካላችሁ ያንን ምክንያቱም አባል በሙሉ ያለውን መካፈል አለ። የተወሰኑ ሰዎች የሚሰጡ ስጦታ አይደለም። ሁሉም አባል በዚህ እንትን ላይ መሳተፍ አለ። ሁሉም አባል ማለት የአባላት ግዴታ ነው። ምክንያቱም የቀብር ቦታ ክፍያ ከፍለን ነው አባል የሚሆነው። ስለዚህ በኋላ አገልግሎቱን የሚያገኘው ሁሉም አባል ነው። ስለዚህ አባል የሆናችሁ አሁን አዳዲሶች አባላትን በፊት የነበራችሁ ሁላችሁ ያገኛችሁትን ያህል የተወሰነ ብር የሚሆን ይጠቅማል ማለት ነው። ከነገ በኋላ ያንን ነገር ያገኝ ከፍለን አባልነቱ መግባት ስላለ ከፍላችሁ ያጨርሳችሁ ዛሬ ነው። ሌላው ዛሬ ይሄ አዲሱ መሳሪያ አዲስ ነው። አሁን አዲስ የገባ ነው። ዛሬ ስላስቸገረ ማብራቱ ስላስቸገረ በደንብ አልተጠቀምንም። ነገር ግን አዲስ ነው ዛሬ የገባው። በፊት በየሳምንቱ 250 ብር እየከፈልን እንጠቀም ነበር። እግዚአብሔር ግን አሁን አዲስ መሳሪያ ሰጥቷል። አሁን ምስት እግዚአብሔር ይሄ መሳሪያ እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተጸለየው ጸሎት ውጤት ነው ማለት ነው። በጣም እየተጸለየ ነው ያለው። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እየቀየረ ነው። አሜን አሜን። እና እዚህ የሚጸልዩ የጸሎት ቡድኖች አሉ። ዲቦራ ቡድን የሚባል ዲቦራ ቡድን ጉየስም ሰጥቻቸዋለሁ። እህቶች ናቸው በአብዛኛው። እነሱ በኃይለኛ እየጸለዩ ናቸው። ጌታ ብዙ ነገር እየተናገረ ነው። ነገሮቹ እየተቀየሩ ናቸው። አሜን። እግዚአብሔር ይሄ ምልክቱ ነው። ምልክቱ አዲስ ነው። ምክንያቱም እንኳን ይሄን ያህል መሳሪያ መግዛት የምንከራየው ራሱ ምን ያህል እየተቸገረ እንደሆነ እኛ እናውቃለን። እግዚአብሔር ረድቶናል። አሁንም ለጌታ ክብር 8,000 ብር ነው የተገዛው። ተገዝቶ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ያንን ብር ሁለት ወንድሞችን አነሳስቶ ነው እኛ እከለ ይግዛ ብለን እዚህ ስጦታ ብዙ ጊዜ ስለ መሳሪያ ስጦታ ተሰብስቧል። ያገኛችሁትን አምጡ ምናምን ተብሎ የመጣውን ሁሉ የቤት ኪራይ ይዞ ነው የሚሄደው። የቤት ኪራይ ይሄን መሳሪያ ለመግዛት ይሄን ቤት ለመቀየር እናድሳለን ብለን የሰበሰበ የቤት ኪራይ ይዞ ስለዚህ ምንም አልተደረገም። ግን አሁን እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ሁለት ወንድሞችን አስነሳና 3,000 ብር ሰብስበናልና በዚህ ላይ የምትጨምሩት ነገር አለ። ከየት እንዳመጣው ማለት ነው። እኔ 3,000 ብር ያመጣሉ ብዬ የሚጠብቃቸው ወገኖች አይደሉም። እና ወንድማችን ታሪኩንና ወንድማችን ተሻለን እግዚአብሔር አስነሳል። እነሱ አልፈለጉም። እነሱ የሚገሩ ማለት ስላላሉ እኛ የምንነግር ተስለናል። እግዚአብሔር ይባርካቸው። አሜን። ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። 3,000 በራሳቸው ከየት እንዳመጡ ነው አላውቅም። አልነገር ለምን ጠይቃቸው። ስለዚህ ከየት እንዳመጡ አላውቅም። 3,000 ብር አምጥተናል አሉ። ከዛ በኋላ የምትረዱት ነገር ካለ ዶክተር 1,000 ብር ጨመረ። ጌታ ይባርክ። ጌታ ይባርክ። ዶክተር 1,000 ብር ጨመረ። ሌላ ነገር 4,000 ብር ተበድሮ ነው የሚሉት። ተበድራችሁ አምጡዋል። እግዚአብሔር ይከፍላል። ተበድራችሁ አምጡ ብለን ወደ 3,500 አካባቢ ይላል። 1,500 አካባቢ ቤተክርስቲያን የምትደረጋለች። ከዛ በኋላ ወደ 3,500 አካባቢ ይላል። ተበድሮ ነው የሚሉትና ያንን እኛ ይከበዳል። እነሱ ሁለት ሰው 3,000 ምናምን ይከፍላል። እኛ ተው አባንተን ያ 3,500 ብር ይከፍላል። ፈቃደኞች ናችሁ? እሺ 3,500 ነው አምጣው። አሁን ያላችሁ አምጡ። የሌላችሁ ተመዝገቡና ይሁን ተመጣጣኝ ያላችሁ አሁን አምጡና የት እናስቀምጥ? እዚያ አምጡና ያላችሁ ዛሬ ለዚህ መሳሪያ ያለው ሁሉ እዚያ አስቀምጡ። የቀረው እዛ በለጠ ጋር ተመዝገቡ። ተነስታችሁ ያላችሁ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ቶሎ በል ፈቃደኛ የሆኑ ቶሎ አንድ ማለት ቢሆን ኮንትሮል ወረቀው ዶክተር ለዳራ ጌታ የተባረከ ለደላ ሰሙ ጌታ ይባርካችሁ። ያንና አቋና ለምደም ጋር ጋር ከደረ መዘጋው አንጋ ነው ለኪ አዝ ወደ ላይ ትናሪ በለጠጋ ተመዝገብ አለ ይሁን እስከ እሑድ መምጣት አለ እስከ 30
ያላችሁ ነው Yo apa itu kita lupa. Sini kita wajib untuk kamu pasal wajib mana? Ini makan asar ni orang. Makan. Kasih kita kita beri kalau sama ada. Macam tu kita beri ni. ጌታ የተባረከ ይሁን። አሜን። እንደምን ከረማል? ሴቶ ጌሬድ ነው መገኖ ገላቱ አሜን። አሜን ወከስቲ መገኖ ሄው ሀጊሩና ሀንቁ ባራ ሀጊሩና ሀንቁ ባራ ሀጊዳውሮ ነው ሀንቃው ነው ኖ ኒንከር ሀጊሩ ባራቲ Kaidane hon, aku barat. Magano galat. Magano galat. Karma chon. Konne shimi to masala. Idate. Gama ino gama ma. Lot. Shimi to les ka gama mo kain mache men to apino gama mo ya mageji dero le agana lamala agana dero dikyo. Gama mina kesh. Mitte gaya niti galti auniya ka ko koy oreno ani tara lemina shole saat gama. Kabade no lemina shole sa. Kabi awasi gama pitiyoti gama mitte gama kante ila baka ibena hergalami masinena ti. Hakko iltiyo. Hatti lemina shole saat kay anera re kawo musati. Isa gama mitai no andino mulu. ስለዚህ ገማሞያ ቤተ ክርስቲያነት ነው ቀላል ዲክቲዮና ገማምነ ኢሎይሁ ሎጌ ሸፈትሳና ማገኖ ገላታው ይጣን ወለዋ ተጎሬ ዳተ ዲገማምነ ተጎሬ ዳተ ዲገማምነ ዶዲኔት ገማምኖ ሞኒ ማይራ ሐላላንቾ ዶጎኒ ማገኖ ሎሳና ላኔ ማገኖ አንጋይ አዳስኒ Maganu losanna latne maganu angai adda sine togore donge manu itecho sirsi nara dandinai konne agurena wolerena fa manu ita halcho sinna edos kulle adina dandinai maganu angai adina rikaini waga kafalsisenna maganu albanke laenna maganu hagidena adina idafra o maho wuddete maganu galatu amen manni galate tan Sara kilomon sana tennera galante togasine na magano anganke losa jammariro taano magano ammano tenni losa sisankere bala alba fulle hara sisanke konni geden sa losi sinemu kuni music masar nafa pifa gede tenne madrake lentan konni geden si ajendi mati no bero tenne madrake bifi sinne ta ko bi to gelgilote enke buccete no huno Kopate kita no hono talai, tende saatera saan, laan nan kasal fathomo mani ti madre kenke manu yo marte na bifiota dikiti tenne bifisrata kashi mari to dilati sauna hanni lain kita kitne zamacha tenne il bitotenni kakka oshunni wotate
konne loosisinenna maganu fajjena layinkita taymote loosa mia la asreemona qaale inay maganu kaalaan amin loosinay diso dalla loonse margana mine loonse amen konne mine alla loonse mona baatto adine mine loonse hallelujah amen mara ti loonse mo magano shimuno lowohuno dinoso ayrahuno shollahuno dinoso isera baal simat salo hatto kine maganu giddo ne la ne moekiro maganu ille la ne moekiro magano dandannori dandakiri dinos magano dandakiri dinos ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻለዋል ስለዚህ ለእግዚአብሔር ይቻለዋል ይልሮ ለኛም በእግዚአብሔር ውስጥ ሆነን ይቻለናል አሜን ይቻለናል አሜን እግዚአብሔር የተባረከ አሜን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ለነዚህ ባለፈው ሳምንት ነው ከሳምንት በፊት 15 ቀን በፊት እዚህ ጋር ሲነጋገሩ አይቻለሁ መነሳሳታቸውን አይቻለሁ ጌታ እየሰራ እንደሆነ አይቻለሁ እግዚአብሔር የተባረከ አሜን ቁሳዊ ነገር ብቻ አይደለም እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር መንፈሳዊም ነገር እየሰራ ነው ያለው አሜን 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 እግዚአብሔር ስራ እየሰራ ነው ያለው አሜን እግዚአብሔር ሲሰራ ደግሞ ሁሉንም ነገር ነው የሚሰራ አሜን ስራ እየተሰራ ነው እግዚአብሔር እየባረከን ነው እግዚአብሔርን አሁን ወደ ማመስገን ሁናት ሲልገባ እግዚአብሔር ስራዎችን ይሰራል እኛን ፍሬያማ ያደርገናል ጌታ የተባረከ አሜን ዛሬም ያው ባለፈው ጊዜ መስለኛል 3 ተከታታይ ሳምንታትን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ያደረገልን ነገር አይተናል በውስጣችን እግዚአብሔር ያኖረውን ነገር አይተናል ያኖረው አቅም አይተናል እግዚአብሔር ከመለኮቱ ሙላት ተካፋይ እንድንሆን magano knumoti maganimma to worka giddon ke hedena magano lelishate dandisare Kristosi anfomorira alla masiyon keno an unonke ስለዚህ ሺማን እኪኖ ለዋን እኪኖ ጃባን እኪኖ እገናሞን እኪኖ ሞትቻ ፍኖ ሞዳፍራ ባልሲ ክርስቶስ ኢየሱሳ ማኑአል ባን ጣብሳተ እኪኖ ሞሬ ዳንዲኔ ሞሬ አሜን አሜን ተውዳይ ነው ክርስቶስ ግዶስ ላይ ገደንሳኒ ሐኩማንቺ ክርስቶሳ ማሰረ ዳንዳን ሌሊሻራ ዳንዳ ሌሊሻት ወልቀና ሌሊሻ ጌሺ መንፈሳቤስ ለኦገደ አጂዮሃና ሺማ እኪዮሃና ለዋይ ከረዳን لبعرا بكني كان كريستوسا ما سهرا ليلشاي إسي كريستوسا لا بجيشا لبعرا جيشا كان كريستوس إسرا ما يكاب ليلا أنا سهرا ياندان داشين بمن فسابي هيوت يالن سفران كريستوس يسوسين باهري فكرو مهرتو شرينتو ጸጋው በራሳችን ህይወት ውስጥ በመግለጥ ማሳየት የምንችልበት ሞለኮታዊ አቅም ለኛ ተሰጥቶናል ትኒ ማጋሩ ኤልቶሲንን እንከልደውሪው በጸጋው ነው እግዚአብሔር የኔ ሰጠን ለዚህ የምንበቃ ሰዎች አይደለም እግዚአብሔር ግን በጸጋው ይሄንን ብቃት በእኛ ውስጥ አኖሯል ይላል ጴጥሮስ ይሄንን ጴጥሮስ ለራሱ ብቻ አይደለም ለሐዋርያቱ ብቻ አይደለም በጊዜው ለነበሩት ምዕመናን ብቻ አይደለም ወደፊት የሚመጡት በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ያሳያሉ ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስን ከክርስቶስ ኢየሱስ ስለተወለዱ እሱን አባታቸውን ምን ይሆናሉ ይመስላሉ ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ክርስቶስን በእኛ ህይወት ውስጥ የማሳየት ምን አለ አቅምና ችሎታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል መለኮታዊ ብቃት አለን ይሄንን በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠን እግዚአብሔር ራሱ ነው በእኛ በኩል ለመታየት በእኛ በኩል ለመገለጥ የሱን ባህሪ እንድናሳይ የምንችልበት አቅም በእኛ ህይወት ውስጥ አለ ይሄ ድፍረታችን ነው እግዚአብሔር በጸጋ የሰጠን ነገር ስለሆነ ጨለማ ውስጥ ብርሃን መሆን የምንችልበት ፍቅር በሌለበት ቦታ የፍቅር ምልክት መሆን የምንችልበት አንድነት በሌለበት ስፍራ አንድነት ምልክት የምንሆን የእግዚአብሔር በጎ ባህሪያት በእኛ ህይወት እንዲገለጡ እና እንዲታዩ እግዚአብሔር እኛን አድርጎናል ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን የተገኘ ምን አለ ከኛ ያልሆነ ክርስቶስን በማወቃችን ምክንያት በእኛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ባህሪ የማሳየት ብቃት እግዚአብሔር አስቀምጧል ስለዚህ የእግዚአብሔር ባህሪያት ምንድናቸው ብለን ስንመለከት እነዛ የምናያቸው የእግዚአብሔር ባህሪያት እኛን ለእግዚአብሔር ለኛ የሰጠን ለኛ ኮሙኒኬት ያደረገን
ወደኛ ያስተላለፋቸው ባህሪያት እግዚአብሔርን ለማያውቁት በእኛ በኩል ነው የሚታዩ። ስለዚህ ከሌሎቹ ሰዎች ከዓለማውያን ሰዎች በሲኦል ካሉት ሰዎች ካልዳኑት ሰዎች የሚለየን ትልቁ ነገር የክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ በእኛ ህይወት ውስጥ ይታያል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ትልቅ ለዳኑት ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው። ይሄንን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ የማሳየት ግን ልዩነት የሚመጣው በመንፈሳዊ ህይወታችን እኛ የምናደርገው በህይወታችን ውስጥ ድርሻ ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይሄንን ከተናገረ በኋላ ሐዋርያ ጳውሎስ ባለፈው ጊዜ እንዳነሳ ነው በእነዚህ ነገሮች ላይ ትጋትን እየጨመራችሁ በጎነትን፣ ፍቅርን፣ እግዚአብሔርን መምሰልን አይደለም በእውቀትን ጨምሩ። ያው ለደአናሁ ክነ መገኖ ለሊሻተ ዳንዲቲና አይታ አይማ መገሩ ሆነና ሀተ ካይነ አናሁ ለዲናር ነው ኡሚነ በጥለ ለዲና ዳንቺ ማለዲና መገኖ ለዋለዲና ዝርዝረተን ተነላኑ ሞንተገደ ክነ ሄሾ ለዶላሃ ወኑ ለዶኖጣዶሽን መገኑ ለዶጣዶሽን በሩቱ ሎጵናይ 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 ነው ማን ኢላሞምሬ ንንከዲርሽኖ ያ ሄሾን ከጊዶ አሳሲሳንከ ንንከ አናሁ ለጥነይ ነው ሰምባቱቱ ቀዳንገ መገኑ ቃል ፕሮግራም ለጥነ አጥኔሞ ዲክ ባሉ ንንከራ አናንከ መገኑ ለዋተ ማሳሐሲሳ ለደ 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 ሐራሲስ ስለዚህ ንሮና ታይደ መንፈሳዊ ሄሾን ታሎይካ ዳሲሳ ሎጵና ሀኔሙዳ ኮኒ ዳፍራ ያሉ መገኑ ቃል ኮኒ ሎጵቲኒው ገደንሳኒ ቃይኒ መገኑ ሚነ መገኑ ሎሲ ጊዶ ጉሙ ኖነ ኪረ ወንም ጉሙ ኖነ ኪረ ዲክቲናኒ ጉማላልቲና ያ መገኑ ማየን ጉማላላታ ሲሳን ከልማት ባላተ መገኑ እልቶቶም ነው ከው ምን የእግዚአብሔር ጸጋ መገኑ ለዋ መገኑ ለበሎጳ መገኑ አይመለልሻ መገኑ ነው hatta ana kainin ninka uminketa batille mitimma magano amanna magano eltoshon kehera egenno lende moite magano mine bashon losoti magano shon kena magano mine losigito gumuno nekire dikitinaya magano mine gumala lata balate magano non ke elto mai kasisa ninka ki hera sisa Lankita maganu non che il tocchito ni che le tasisa anche massa sisa le tasisa hakku kama so anshata fulle moite maganu albanche fula maganu galatu amen that's why kuri also shimatu tenne hate furta woite maganu albansa fulehu lamutu eni an balata maganu elto manonsa giton sonoda lankita heshonsa giton le tasisa re le titoda magano dodamate umon saute wodai saute hakki kaqiyoda ayki maiki magano ledon saute hakku davra pulgumulani ayri magano ayri sa magano gana ho galati mitto manchona fadi dongo coyna baalo halal kapu dino magan kumel tonda kume anno hena tenne setu kumini ni ka hirin kene dogno no dino no he ani ni kaani masiti ne tabu no he ani ni bicce kaise ka en kara magano so kame mana abene na tramiyo alle halale bene kapuno doga no manna kakkai samulla ime gotta sanoke hakku guma silesi balisi so kame mo so kamo guma lalate magano habisisat hatte aleni no magano elto gidon kano tammanne Heshon kagito lende mora lende maganu losne ne mote maganu gumala le mora samke maganu galati Zabere tabarake amen kitne ninkera guma kitino ko so kamme morira ninke balante maganu lado non ke adoshi marichacho dabra omo maganu elto Christos ay Jesus alabati heshon yana heshos gidono da laikitana hatte maganu non ke eltora ana olledate magano gale tamarate huuciratenni heeshotenni qiddisunnuna xirqete heeratenni magano unon ke eltona omin kana masino modavra leqayino ura lotino mod hakku gaden sanni soqamate bullayote magano gumala
gumu anno maganu kai kappu gumu ikkikini halalancho guma amen lopha beetto maganu an kasama beetto maganu an sorama beetto maganu anno maganu uinohu kasame urra arru rakko bubbe budima dargi kaisasira didandita kaisasira didandita halalancho kansoiman halalancho maganu ana urreman didandita ስለዚህ ጉማን ኬቲ ነው ሐቆይ ማባኑ ጉማ ሆዬ ኪራሆ ጉማን ኬቲ ነው ዲኔ ኬቲ ነው ጉማን ኬቲያ ስለዚህ ሄሾን ከግዶ ክርስቲናው ጉማ ላለሞ ማጋኑ ኖን ኬልቶአና ንቸለጣሲ ሳንከረ ለጥሜ ሄሾን ከሎቅኑ ሞሮ ተነት ጳውሎ ጴጥሮስ ኩላንሳው ጴጥሮስ ተነ ባላ ኩሉ ገደንሳኒ ማያኖ ሐቁ ኖስ ኪዩዮ ሐቁ ጉሙ ለጣኪዩ barutu ka manfrsabe sholopta harakiu makioya ballicha hoya mule no thalala akina ertote no halara didanda tenne kulumunne ertote no halara didanda ertote no la hoge odafra alba motichu yesus re lubosira waga khafale otanafa makioya hoya kun makioya reno ballicha hoya no reno hoya ክርስቶስ ሬኖሲታ ወአዳለ ወለው ሶቃመ ጉማሎ አላ ጉሬናት ኦሚስራ ሬኖ አሞቲቻ መካያ ሐዋያ ይቆይ ተባው አልባ ኤልቶ አወንጌል ነሲቲ ኡኖስ ሲተቀደማት ለጥይኖሃ ማይኪዮ ዳፍራ ለጣ ሆጊዮ ዳፍራ ሐኮይ ማያኖ መጋኑ አትባልቻው ኮይ ሙለ ነው ሐጣላላቶ ኪና ጤርቶ ተናላ ዲታን ertote no hala editande raie no manni hajuja no manni tikoy mule no hala ana masaw ertote no la dilla tenela giddo dillela ga amarra bala magare shota lo sasala hakkola kaite cho he shos masira woye sidara ko ono hala ስለዚህ አቆጦራ ጎሙዲኖ ሲየ ጴጥሮስ ጦራናት ለነሙ ማያኖላ ኮነ ቀራን ጥቂት ሀብኖ ዳፍራት ኩለ ሞት ነው ያ lubbote no mogesha tenne kula kinera dagre makisha hoge hera hoge ane vidonni kaini konne halale farqina lede dagre garama ene dagre lede kule mo lede ko hatti lede kulemo yitati isiti tennem rafiana lede tamarsise mogadasite odise ada lende kullai lende ana lende parangot maitala bini mancho mitto kappo jo lende samine jo neote makisha manchi masao halale asse adda hakui darat politikenyot mittobe lette radiote televisionete siltanunne programete mannu mari umra isita Pedros no tenne mayano konne halale magano elto nonketa elto tana letta si satnere hakui geden sa gumala altinaita lede kulemon ano anino lede kulemon tenne elton chawada sisa natu nonkera hawada sisa magano gidonte no wolta hawada sisa hatti cala kaini ninke gumasit lante mor asitan kera didandi mara ninke asati sankera asasi lop asisa lop numo geden sanite guma magano albani lallemo tenne lede kulemo ne ye kai mayano ani yesus anera hare mota na remota kuleo edafra rahe toere mo hakuni kayoni kinnebi mai kemo dawe bakke mo dawe haru mo geden sania tenne mekitinaki gede habinaki mit magano man di umisira he shora asabana ara heda wolu manira so amano manni hakkoy manna mayano ani harum mo geden saki ne kain gomala antine he shonne man rasabe sho lobitinagi magano no nel to habinaki gede ano lede kulemo
ሃሌሉያ አሜን maganu ledde kulta agelgay kayso amen halale ledde odare kayso amen obanke ima halale maganu ledde dafurtuki odare maganu kayso amen kidena hatto manna selo maganu ledina amarita odina maganu halal manu loba dogo manu gata dogo manu kuma lala dogo Reamo Geshaya, Reano Manchi, Ulete Mero, is it Ralaya? Mati, Subaite, Subaya, Somanata Lote, Manabre, Gadamea, Tata Nermati, Geshaw, couldn't want to cut a Mudamano, my kid. And I use that to Inoina, Rahe Kaini, Kidnama Masare, Halale, Budisa Kidava, do it. Let it. Bada joirare hakku ke sama yano lagi kun kule mo nei samme alla joire mo dikyo ani samme alla joire mo dikyo anenna yohannisi yaikobi hare motichu jesus kristos ilala giddiwaro afinoi ilala giddiwaro hakkawoite isi wana ulla no wala hakkawaita ay masi halalan chop magani masi hakko lalaho illeke la iyo dafratio wana ko yesus ullan insale dorawoite ilala gidawote dafran chop isi shalado kiyo dafra isa gumun gamu ndo molqatamo kiyo dafra wadi ibano gidisisiyo sialaba dandita wogo shosheno kushisiyo siya dandita mitege mudire harawo gitafinoy Ay, motichu. Hudire, Yohannes Wongel shole tana. Hudire kae, haraoga waamule golle, kina martine itartine abbenki. Isha kawate dafra. Kinsa dafra. Malin masi hattote. Hatto malin ma imira gitti hugeden sanni kaendi sorrame magamin masleetti. Hallelujah. Amen. Hatte kan ani dargaho umrella omo dafrati motichaho farcere moya. Ha. Amen. Ille yamakitioda. Anga yamakitioda. Amadio girmauna itena. Wajishasi. Irtosi. Amen. Ayet irto. Jesus ya irtosi. Jesus irtamo. Hallelujah. Amen. Jesus ninko ito. Irtamo. Irtosi sorramawaite. Illa si bumpawaite. Bisisi wajoy kawaite. Laate dandahonga umbungowaite. Irchisigani karikewaite. Kakwae moticha. Laatne. Amante kinse. Kinsoma. Hakwae motichu dinke fatinai. Hene mohu. Amen. Hallelujah. Amen. Hakko itu facilemo. Amen. Ya nara dandina kiu. Amen. Girata gido herahu. Chabichu gido herahu. Illa khane nabi tobarra nadira umbahu. Bato te imatu dio. He? Isi amar cholai. Tir chosila hoge bato te ima umbino. Sasutan. Hawariata tegido no. Sasu so kama maira maganu dororo bafitso afate tidan. Tonalamu gido meolelishi. Saseo amme maselelisho. Shikya sensa. Hakuri gido Petrosi konne tilayo. Ha. Jesus ave. Irtosi latne. Haunsa hongiro. Jesus ninka gido sholla. Marchosi latne. Irtosi latne. Airinya silatne. Magano manfasave gido di lo fanenna. Hatto urrio mancobate kolara dandano mittuno. Dino. Yelle. Gir maun ai ten injio. Sammine kalanqoe taajjekutoe nemore dikno. Ziyete hatere tarat. Aydelem minawra. Minun ayten no. Gir maun ayten. Bejochaatini jassen. Yohannes ratto. Jassen no. Konni dafrati.
garamaan ede konni daafraati isile farcinne mohoga wajjisha ka dikio hadirisisaa ka dikio amansisaa ka dikio konne qora hoy gaa ati ane wadato ye motichu masiosio kuliosi ikarmata muse magami magiti terei hu gedensani muse gidite reu gedensani Israeli bala gambasse Israeli bala gambasse mekano reamino ko ilalao gidite maki rei magano eno rei magano na mara di remo de na kagesha da fomo ko yuto tullote dai di remo gatisi lede diroye ro ya na diam gatio ya na sinikani Israeli bala gambasse zedage mina matafra baeni maganu losiore bala tenne haro ila maramasi samme kule tohi dikula tamasiona mi toyo gudise ga aso dakige Israeli no Kermenya Israeli no ga ahraino hallelujah masi ani toyo ko degetina mene lalo ton kalbida hete ka ga lalo khate toha ha ye lai gitora ko lao tala ko mula martino wala gito ke ala bolo ko so sara na gito kula te to hai se kato he kuni hakku ga den san Israel hatte jani ni kate didan se ke no ge de to he etro so ta haro gondori ana haro timirte masai se ke to hanna ta ni ke to he mo kai ni di kapo ille ala eho anga ya masidio amatio manu mulla hawe kalakio tage deki age managa tisara age hagir si sara dandi age oso shishara dandi din managa tisara didandi gatisao halalan tu maganu ale hakwe maganu ale tani masemo ne to haino to kemanna honkar woli din honka maka ne maka sidama kin maka kuma wa marci bubule bolet lalo tega tisao digatisa bolet alla itirona digatisa mikinato masitansa ukasa davra gatisa wa alla giro kan bole wanni mabulbul lewte o manala age fatima nota thaisi kaki dera maganu qal bole amen maganu kalmat bole tamarsisa manchina bole bulbule maile do bulbula waile do bole alla dunnena lalu ite bifao wat allana di bifa silati halalan chuk amashinsi bole abbe wa mase karsise hakku gaden sama sao aga ya marchina hakku age kun wodu ilio wodu wama adubu hakko barai makadamara boto hasida jamara marikati ugedensa bola ugedensa farola tawasai bota hasida masara kanara hare hallelujah amen kani lili amen abdu yesus hakko magano kale iti ugaden sanni harara maika bota asita adama kitio uritio tinade batam to jama yen mayana tinade litira tamara samichu hanni marcho makaka hakis hallelujah amen makam koe hu yesusi bota dari alara ilara kure manna bara hallelujah amen losana amen losana amen hakkaila farrola masa amen hallelujah amen farrola amen yesus gata amen 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 asar kula ile farro to basitinari kala kantinu hallelujah salota te gito le farro amen misikirina te gito farro amen hallelujah amen techo mai baratu
አጊሩና አንኩ አነራ አጊሩሆ ሸይጣኔውን ኡሚሰግድ እግዚአብሔር የተባረከ አሜን ኒሮ ሳይንሶሞ ሳይሳ ታይደመስታይ ኡማ እግዚአብሔር የተባረከ አሜን ስለዚህ ጳውሎስ ጴጥሮስ ማያኖሳ ተነቆለ ሞዴው አራጣኩ ገደሳ ማያኖ ለብ በጣም ገረሜ ወይ ተው ካይሴን እኮለና ካይኒ ገረማን ነው እኮለና ካይኒ እሲ ኢርቾ ኢሌተናነ farqi dumoro nafa tenne farqo aleenni ikkiyohu manonke yaanno qaalu noonke hiite farqo wona yumon illete lai uwita kaita moticha yesusa masita amadita isafinni farqiray nootera aleenni noohu manonke qaalu noonke mai borreessameohu ha akkala gondero angasi amaxeeti coyray noohu sakkawe Amen. Amen. Ani farcire mo farcu aleni kuni tangkoyo maganu kali mamiyo yanino ali diho. Amen. 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 Mayano lagi. Timbite katto besofikat almatta. Timbite yano matre. Kone tangkoyo kali. Kuni hawariya kuni nebiyate albato eduri battu gede uminsanni kalaqew qale dikino mayni dano maganu ayyaninni coyrame borresame keshiyo hakku kanni ani ta afu yanni farciremo alenni mekiyoya lobo hoya hakistinoi manduku magano yesusa to bekela yo ulle alla yota coyrayno angate amada coyrayno kappuno kyu halale coyrage kanni halalu aleno halaliya amen amen halalu aleno halaliya masalote aleno masaloya matiyanno yecennayo mekiyo kadiyo dirosayo sanesayo qarrasayo rakkosayo girasayo qelasayo manonke amen hallelujah amen tenne konniya qale itte qalu hikke qalu rore hona amen amen wadiri ninkara horo abbare ikka hoge na dikki ma istinoi Petrosi farco busha kitioni kapoy kitio kageshi gesha disi farco tanto erano kageshi gesh ilin yasitionke farco aleni kaini manoya tsafamiyohu uriyohu sayohu kajehu lupofriyohu lupano manonke qalu ikugal kun bakaluka amen amen konni daafraati ninke agelgilootete mannu baxxine fulle mannu maganu qaaliwa megase higa hasiisaas ba lasi agelgiloote rooriyahu manu busule ikkiyo manchi busule ikkiyo manchi dooro uurrisiro doodhaari giddo doodhiinisiru rooriyore doodhasiisa tooti rooriyore ay albaa maganu albaa rooriyo kaymaa bitootane togo itaate Bacho kwa hawasa agala na fiori ko ita saba ya jedro tagalle timbit mitnagerbe mitfawuzibet birehu hiki hab nota kolate kanisa itu jaran ane giddo timbitan pediu sor manu manna horsiun ane dikko ay kulau ayana hatta yanara hasine enna masko so agalagalena soy saw akani magano atte awo ille ala an sorre hi konne magano qale rorio ichi sino edafira ani ta rorio re do mota beroge de timbite toera dikarisayane koseta huja dikarisayane sabaka dikarisayane konne du tamitte asa takani dikande man selese magano oino eri gitto ina ha magano oino eri gitto ina ha Roria ha Dona Hasisau Selesi magano kale do Amen Amen Hallelujah
maganu qaali nooyee Phexrosi coeriyo dafre Phexrosi isi farco aleenni maganu qaali noo gede masiyo amen usulle kitinero roduwai kinera ta maganu dire eno ndena danchara jannara maganu qaali tamartina hedinoena maganu qaali tamirserana maganu qaalira roore agelgilotete yanna roore huccattote yanna maganu qaalira uyi amen akku ka aguma laatinore kitinete baatto ino halleluya elto bala saatu ma tini iri naulla saiki gofe saatu ma tetto badumma badek ko shote ati bida jora mara didan shote kai maganu qaale rosisate maganu anganke woryo amen illet imbidine rara na fada sisa mar anganke balate uno da sam mine talla na bambiro na fa matisha manchi giddo maganu ko qali masaw losa kayera amen mitam tote non kole mo te betele beti sebe kitne manira ano kitne kun mamara kasisa mine ne maganu qale itasisa bete mine no manchi maganu qale pastoru minesi hakko maganu woruma ስለዚህ ወለረ ያሆግኒሮ ነፋ ማብራሪያ ትራ ሆግኒሮ ነፋ ሰምቲነ መዝሙረ ዳዊት ፈንቲነ ማቴዎስ ወንጌል ፈንቲነ ማርቆስ ወንጌል ፈንቲነ ኦንተ ብራፈ ሰምቲነ ነብበ ሆውጭቲነ ጎጥ magana ko kalini manu gito masaw loso galtate gito masaw loso osote gito masaw loso mikinato maganu kal gito mano volcano hursitatino ujitini kimanu hura mikinato maganu kal masaw hursaw shashwatin sitini kin manu shashwata mara maganu kal masaw shashwata saw maganu kal agala jamartinino karantina ridinone maganu maloso ditinai martino ibaro maganu kal fatine coyedinai amen Phexros maino konne timbite masalo ani coyere mafarco aleni makionu hakko kal mamano balisi anga balisi mine no maganu galatu amen በጣም ገረማን ነጮይ ኮነ ሐላለ maganu አካጅሸ ጦይሉ ገደልሳን maganu ቃለ አጅሻረ ምራፈ ለመታ ነጮይ ነው ሶሪ ሳሲነ ተበላ በጣም ገርማታ ኮነት maganu ቃለ ሐላለ ጉድሴ ጦይለ ኩሉ ወይተ maganu ቃለ ሊማስማሰ maganu ቃለ አሊ ማይና ጃሚ ማይ ኡሱለ ሚቶና ዳላ ዲወር ሐረ ጎምባዮት ለሙ ነዳ ዋሳ በተለይ ዋሳ ጎምባዮት ማሲን ማን ነው ጎምባ ለሙ ነዳ ከዋኑ ማን ሚቶና ዳላ ኮነ ሐላለ ጋምባሰ ሚቶና ዳላ ሰወረ ላንኪ ሆኒ ሾሮ ማረ ላንኪ ነዳላባ ሀኩ ላንኪ ነዳሊ አይ ሀበቆ የጣት ሶሪ ሳሲነ ታቢቆ ገረማን ነው ኮነ maganu ቃለ ማስቲዮር አዲሾ ማን ነው ጮያ ጉሙኖን ሳኪረ ጮያ ሎቢቶኪን ማን ነው ጮያ ሶሪ ሳሰነ ተይናሪ ለምን ማንና በጥቂት ሰይፍ ማንና ሶሪ ሳሲን ጮይናው ለምን አይነት ኡሜው maganu ቃል ያኖ ገድ maganu ሶየኪኒ ሐራማንቱ ማክሽኒ ማንቱምቱ ሶየ maganu ሶየኪ ሐለ ሐላለ ጮይኖ አደም ሐላለ ጮይኖ ዳብራ ኮማን ቻላላንቾ ዲካ maganu ሶይኖ ክስያ ማክሽኒ maganu ማሲዮኪ ሶይኖ ያልተላኩ ሀኩራ ሰተኞታ ሐላለ ነው ሀቆይ ሶአማ አሲሳ ምክንያቱም ዱምን ከያኒ ሶቀሜሞ ዱምን ከራ ሶቀሜሞ አይራ ሞትቻው ሞት ሶይናንከ ሶይናንከ ሁለ ሶቀሜ ሎማን ማንታ ጎባቴ ማ ኦሞስ ሶይኖ ሎማን ባቶቴ ጮይራ ክሪዲኖ ኢንሳራ ካባዴ ሶይኖ ዲኖ ኦሞስ ሶከማን ሚቶማኑ ሶም ሚቶውስ ሶም ሀኩር ሶሊ ሳሰነተ ያኖ maganu ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ነው ማርቲላና ላንቺ ሶሊ ሳሰነ maganu ሶይኖሪ ካይ ካፖዶ ማክሲኖ ኩሪ ሶንኮሬ ሶንቴ ደኒ ማርቾ ካፖዶ ሐላሉ ቃል ጎባን maganu ያኖከ ኩሪ ለማን ኮነ ለማን ናት ጴጥሮስ ጮያ ኮነ ማን ማን ባንቲያ ጴጥሮስ ከመጮ ማያኖ ላይ ኮነ ማናያ ኮነ ማና ሾለሬት ጀራ ምቱ ጫባ
ቃል ጮይቃል ጃጃባ ቃል ማያት ኩን ጃጃባ ሎ ታላላቅ ቃላትን ትልልቅ ተስፋዎችን ትልልቅ ተስፋ ከቢቡን ተኮ አሜሪካ አራቶ ዲኖ መገን አሜሪካ አራቶ የትንቢተ ጮይራ መገን አሜሪኩና ኢትዮጵያ መገኖ ብቶ ታሎ ንንከራት ገባጥዮ አሜሪካኖ ማንቺኖ ኮይኖ ሆኖ ታሎ መገኖ ከቢቡን ተካደ ወይቴው ሄሽራቶ ይኖ መገን ካፖ የገገንዮ አዮ ተገዲያኖ ዲኖ አልባ maganu kaani mayara dal america hadde maganu kale losatto yeswara matte drop matto ye drop matte di osho balate maganu indo maganu osho but matte enen nikatale niwot yallo nulu min ay masi no wongel mayarno shekai bado hin hune takatale di turesu manchide mote cha anime tamagano mangise ragrazzi remona maso di marteve di tenne alba uneta museke tenne heri di tenne won shomo di gara ne man won shere ni gin magano mangise ragrio kita afen ma hoye yesus batesi ma hoyen murci atora hasino toro no here bala hirte butana tawite ati tallo amodi ma che yesus mi toro non vedo che sta ne to ma c'è di tanto ma sarà di tanto ma già si vede da kai di tanto mi chiede di beh hirta ma dicero quando mi sta bitare kayara woro isi ma yi hirta ma site utare te beke ati tanto amane wa atto asra ma sir danno mi caputiccio unar bale kasri ok asrate maba annokya yesus pasta ko at challo magano manna kalla mikinato mannu danno hote mannu gito jiro disi isate gito diro lubbote gito amen angal sano amen koladon sano amen tenera hirta kai akamon wote saare dera bo wote la akwe kuni danete kuni di dane wote asino no hakku gaden sa basacho abata wote na hoto kikle birre kino atino mai hirta kai mai hirta kai akurte kuri kan masdao dro maton apita bi koy ane an masa ane he shoy mawi esi ma twinta batote harishate what we think I didn't know we do ya magano ale dia twinta ma magano ale tina biradi yina dar gidilu mikina to wongel ni do kapo le toita jajaba kalu jajaba tasu uta jajaba tasu ta jajaba kale toita ikka kita sahe toita ay wotano ya like it koy ay wotano mai ta butmata fulat Dewa saat ini betul. Setiap hari tadi ni kau egat nombor tu. Fulat haleluya kita Yesus. Fulat tu. Kita bisa tahu ni. Mama tahu no? Kita bukan yang nombor tadi masih salah. Tahu. Saya tu fulat. Haleluya. Kita ni fulat tu. Tahu kan? Ni fulat. Hakau itu dah kasih. Tapi kita fulat tu tak cocok kita jauh kita. Amen. Kita artinya tu fulat. Sama. Tura, aku kamai kina lagi, susah kita hat. Hatta baru tu kamai kisah sih ini. Aku dah meransau dah ini baru tu. Si jaru gitu. Haleluya kina. War nordin. Kita tahu agak tu dua tu ini. Mang dah dah ini. Betul. Mikir kita lu kata itu betul. Tene batu tu. Anak dah jatuh betul. Miren sabala itu betul. Betul macam anak Jawa homo no bahasa bahasa kita. Ada cina mines itu jelas betul. መጨረሻ ምን ያ መጨረሻ ቢተኮነ ምን የሚቀሱ ሶሪ አኩ በደንሳጅሮ ናቁነ ጋልተስ አፍኪና ከምን ሶሪ ይልም ኢንሳ ወዳ ደቡብ አፍሪካ ይልም ማንቹ ማጨራረ ዶጎት ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ያምራ ዶክተር ኮ kisan ba ሶሪ ተማንቾ ወጣስ መኪና እሺ ዶጎት ተጣ ማጨራረ ማስተን
mulqite halcho batio man magano he akima halcho giddo basiro shitauta maste baletetu hatto qale coydayo talallaqya talallaqalatin inaga ikake qota ikake tasawta bisala sekite hangar manna qarno dargafi bitote maradunni bitote hedotni hangar tada bra hangara omana hangar sisina tada dilopina kuma dilal manna wasitana dafu tonne drobete kisane konni katam gido kasenori tagesha lanki anna sayti tulide abite darga ortana dafu amen afnoy dafu koko e kasana dafu ምክንያቱም ሎሶ ማጋኖ አይትኪኔ ወንሳ ሻሲት ይወዳል ሎሶ ወሰተ ተቋ ነቃቂ ገዳ ሎሲደ ቢሰራ ወረስ ይሰራ ሲደ ይገርማል ማይቸው ዳ ካምፓኒዎች ወጣፊና ያደርጋቸው ዳ ሄክሰተ ያደርጋቸው ዳ ሰራ ተቃለ ጆይዳው ኩል ላንቺ ወንሳ ማካው ሰራ ተቃለ ሳኪው ማድረ ከራንቺማ ለወላ ቆኛተ ኩልቲና ይታ ኢንሳ ካኒ ጩቡ ቦሮጂማ ጊዶት ነው Togoya magami. Esa mama. Boroji mate gido hede, mai boroji. Cubuku boroji ma gido hede, kinne kaful tinaito. Hetan sabar ma, kapo. Macarasha ma yanola, komandi. Magano mangise e akire tina. Kinne no magano mangise gobani, gashi katisan ne kigale, agate. Amen. Betul magano supama kishini tufulai beti kisan dino. Hagir sinsen na kalla ililete teting. Marrete chohito to hero ina magano kala ate fulai no dino soron satenne konna manna wala maina fina guminsa ya guminsa ma heshon sagumi heshon ta giddo kul mani sorrasine ta yitete amadaw ya koy kalu sorrasine kityo dafira mannu ledo sorri tai hakkomanna masitaya woti medete giddo amadda Madreka kau ditamana, sabang kemu ditamana, gini masih tahu, sorry tahu, galten sara mai kita okey, tamanya dikit, wainun sorry kalau dikit tahu, tirta apa, tirsisa apa, makanya kalau masih tahu, bilal bisa apa begitu saja, kau butuh cerita, aja makanya kalau dikit aja galten nasi tahu, ongkanya makanya makno anen galten ya berena, kau meatin nalabahu. Galte ikke adama woyte maganu fudade mikniyatu maganu albayga niata na labaha masiyo mimito adamara kala kewda amma niwa gure billahi sai amerero ninta go barama hakka ale gine fultiniro la nari duchale mannu ko conference gamba asire mento be kegote gala togori batton che si damu imanu da finoi Mantena la confiacco. Manna ma ishe su fulaki gidi. Mitu kasete fashido sen. Kami sa yo tana programa na kula mun nere. Mitte bete kisane tene. Su afushino eta gito. Gerru galte ekitiori. Mento. Ninke. Così la quando danno vete. Coinsemo gede. Kita sino inkereti. Coinsemo gede ama yada. Wasana sagale lawonke. Fata asire konne ke bokoy mo kini magan ana dara dasre. Mancho mitto conferenza washine hote dorre hatta karar no tamya isira mekta iso paisa dorre kitesine katnet tindafnoete kapomo pastor anu mene aflara ati kopano hakku marato maganu mancho ino maganu hakku ikoitoro kaidabo maganu kunisi maganu ina ka dikiosia hikko maganu to anu mene aflara Mayano maganu kan soro teniti manna masitau amadau mito achakun sorra sine mantaote mentu kure bread dikote fule sorra ta conferenza te sorra man e caccio bala rare iso sun karala di shot ke dana mama sida mugi
ወንጌል ኢሊኖ ይነባቶ ጊቶ konne mancho ane shaanino egeedhimatena ane shaanino egeedhimatena konne mancho ane oola wayti ye ane atannae anenna pasteri atannae fi ane jaalla ikitafitana fra Addis Ababa geeshsha soqitiyo agurin kaponke masito maganu qaal demo hataatin giletunji maanye dibbe yanno ኮፌ ያለው ሲዳማ አላቶ maganu qaal meqeqas inalaade tubo ane mancho le no eritino ille tafete gelo ana unna si qarrimati maganu supinni kappo losa tasisa maganu ni abre yesus su kappo isa abre bati de kiro hakko alame yesus su ina maganu su bete kristianete su bigin soro lonsanna lubbo yanogesha konne halale coira da ምክንያቱም አለ ቆይራት የተመከረው ነው ማከሽ ገሻ አኮ ያለን ወደ ፍሻነና ማስተሪን ለማስገደል ጥረት አደረገ ኢየሱስ ማክት ኮነ ሐላለ ፍሽናይሬ ይበቃና አሜን ስለዚህ ኮነ ማን ሶሪ ሳሲነ አኮ ይት ማና ሰራቀ ማጣ አኮ ገደን ሳወሹ ገደ ከሳይ ሆደን ሳተራው ማን ሜንቱ ነው ለባሉ ሀተማን አሰጣ ወለ ቤተ ክርስቲያን አይደል ወለ ቤት ሀቶላ ሶኒ ጎባ ሶኒ ሀራይዳይ ኮይ ከተሙ ቢዶና ጉኖታሰ ደካሞታሰ ሜንቶና ለበሎ ባበደ ሀተ maganu ሶቃንቾ ዲኪዶ maganu ቃለት ያለው በሴስነታቸው ያቀንዳሉ ማና ኡሞፊቲዮ ቢፊዮን ኢትዮሪ አዲዮሪ ዳሲንሳ በሲንሳ መኪትዮሪ ካዲትዮሪ ማሉይ መስራሬ ሀልኪናይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከነ መንፈስ ማገኑ በል ባንቶኬ ሶሪ ሳሲነተ ያው ጴጥሮስ ኩሪው ጎሾሸ ማሲታው ጎሾሸ ተኒ ማና ማጣው ሆደን ሳራው ባሉ ወሹ ገደ ካሲዮ ማን አፍነ ወሹካ ያና ነው ሀኮን ጎሾሸ ኢንሳን ወሽከተ ገደ ሆደ አጥታ ማጋኑ ቃል ጮይራታ አንጮይራ ነው ማኑ ለግባን ሸዲ ነው ኢለተና ማፈያ ዋፎ ማነዲክ halal kai to go kun maganu ka Petros yino atore komandio maganu mangi sediga diragi dana konni manni maike agate ye lanchina dala masao usre Petros de halal maganu ka ni chuba kapon sa khandi to pasenna dala lelisho konni dala ille kabioni Christos Jesus amadino maganu to gidonne no maganu agelgulota to washoni gumalati nasi dine komanni ni mo nagal halkanne na qaranne la eminne na anagade hangartae anne na agade kaine wo shantineda magan gidonne woro to af amman magani mata wor kano yesusa le shate danditine manna kitino amman barro to kalope maganu kali lope egennote lope huchatote lope bakilu lope magano aateni lope kuri sori sasinete niwino kaine makitinai አብራ ማጋን ሞት ቾኮላቱ ይሎ በጣም ደስ ይለኛል ሚቴው ቃቶ ውጪትና ገደታ ስሬሞ አዲስ አበባ ቤተክርስቲያን ጀምረና የንጉሱ ያለና አቀብ ቤተክርስቲያን አንው የገላታ ማጋን ሄድና ገላታ ባጋ ኮይ ታስታውሳላችሁ ሚተገበራ ቡጢ ማይላ ዶል ቡጢ ማይላ ታና ቡጢ ማቴ ለይሉ አሜን ሚኔው ናማ ግብሬ ክራ ዲካፋኒ ጋው ኤምባራ ማሪያ ቲቹ ዶራማ ኢየሱስ አብዬ ማጋኑ አኖ ከየት ዳውማ ሀኮ ዳር ከሲዳሚ ሀዲዮር ጎባ ጋልታሪ አቁል ኦስ ሎሶ ሀደ ሎሶ ሆጊዮር ጎባ ጋልታሪ አታካዋዊ ራት ቤት ክርስቲያን ፋን ሀኩሪ ለመዶ ያሳተ ሚቶ ኢንሳ ባአኪ ገደ ማሉን ጃባታ ገደ ድርጅቶቱ ለዶ ጋምባይን ኢንሳራ ካሎሻ ያሳተ ላንኪታ ካን መንፈሳቤ ሄሾን እንከታ ኡሚታ ኪቲዮቲ maganu qale ma kitiyon rossa tamarte sidamu afi togol programme asamurata amarinyuita hadiyunyuita sidamunyuita amen amen ጌታ የተባረከ ማላቢዮር ነውንከ ሻማስታ ሲዳሙnyuita
akka gala magana haadha isaa ni adilawa na teli marraa namoota tenni xoomuun bushaan te marraa balawa no makina la gulum fe marraa haleluya mannu loosera ranna kera loosera na maranna maganu mantine maganu gala tarawajiti nahi amen አሜን። ስለዚህ ኳለትን ቼክቲነ መሳራ ወሽ ሲያ ዲዛባ ደግነ ዘማርቲና ና አዩም አሜን ሲዳምኛ ዳላ ሙላ ዳንቲነ ከማሪኝ ካውካ ክትነ ማዳ maganu ለ ኮይ ምትኑ ሲዳምኛ አማርኛ ሴክ ዳንዳን ነው ግን አሜን ብሩ አለ ሲዳምኛ ጆሮ ነው መኪና ምትደረግ ስለዚህ በደም እናገለግላለን ሃሌሉያ